अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हकीम प्रोफेसर नज़ीर अहमद चौधरी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। ख़वातीन व हज़रात, हमें आपकी सेहत बहुत अजीज़ है, इसलिए हम हर रोज़ आपकी सेहत की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ नई मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी अपनी सेहत की फ़िक्र होगी। ख़वातीन व हज़रात, आज के इस दौर में कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। उसकी वजह क्या है? तमाम वो ग़िज़ाएँ जो कोलेस्ट्रॉल पैदा करती हैं, जिनका हम बिला दरेग इस्तेमाल करते हैं और बड़े मज़े और बड़े शौक़ के साथ उनको इस्तेमाल करते हैं। हम दिल के अमराज में जाने के बाद भी उन अशिया से गुरेज़ नहीं करते। आज वो चीज़ें आपके सामने रखेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आएगी। नाज़रीन, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली फुर्सत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपकी पहुंच पाए। ख़वातीन व हज़रात, कोलेस्ट्रॉल जिसको तिब्बे यूनानी के अंदर सुदा कहा जाता है, और इसको अगर ब्लैक बाइल कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। ख़वातीन व हज़रात, लेकिन मसला ये है कि एलोपैथिक के अंदर येलो बाइल को तो माना जाता है, लेकिन ब्लैक बाइल को मानने से इनकार किया जाता है। ब्लैक बाइल जिसको तिब्बे यूनानी के अंदर सुदा कहा जाता है और तरीक़े तजदीद तिब के अंदर इसको उज़लाती असाबी मजाज कहा जाता है। ख़वातीन व हज़रात, इस बात पे तमाम शोबा है इलाज तिब एलोपैथिक के अलावा इस चीज़ पे एग्री हैं कि अगर सुदा पैदा हो जाता है तो जिस्म के अंदर मसक्कन की सिचुएशन पैदा हो जाती है, यानी अंतड़ियाँ, शरियाने, वेने तमाम के अंदर खुश्की पैदा हो जाती है और उनके अंदर छोटे छोटे गिल्टियाँ या गदूद पैदा होना शुरू हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा उनके अंदर स्कैटर भी आ जाता है। तो आज वो तमाम चीज़ें आपको बताएंगे जिनकी वजह से खुदा न खास्ता आपके दिल के शरियानों, आपके दिल के वालों और आपके दिल के अंदर स्कैटर पैदा होता है। वो चीज़ें आपके सामने रखेंगे। उम्मीद है आप अगर खुदा न खास्ता कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम में हैं, दिल के किसी मर्ज़ में हैं, तो इन चीज़ों के इस्तेमाल से आप ग्रेज़ करेंगे और एज़ पर नीड इनका इस्तेमाल करेंगे। तिब इस्लामी एक ऐसी तिब है जो कि आज से शुरू नहीं हुई, हज़ारों साल पहले से है। इसके अंदर जिन चीज़ों के ऊपर मना किया गया है, अगर आपको कोई अमराज़ दिल जैसे ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना है, हार्ट बीट्स का बढ़ जाना है यानी दिल की धड़कनें, या फिर आपको खुदा न खास्ता स्ट्रोक का लगना है या फिर अटैक का होना है, इन सूरतों में इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करने से हर सूरत गुरेज़ करेंगे। और अगर आप अभी आगाज़िया स्टेजेस पे हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा अप हुआ है यानी नॉर्मल से, और आपका बीपी जो है वो हाई होना शुरू हो गया है, आप कोई भी मेडिसिन ना खाएं, बल्कि इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल को सिर्फ 2 महीने के लिए छोड़ दें। बाकी जो ग़िज़ाएँ हम बताएंगे उनका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ये नहीं होगा। जी, सबसे पहले शुरू करते हैं जी सब्ज़ियों से। लोबिया, लोबिया का जो मिजाज है वो भी खुश्क सर्द है। इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होगा। आलू खुश्क सर्द है, गोभी खुश्क सर्द है। इसके अलावा माल्टे, किन्नो, आलू बुखारा, इमली, आंवला, अलसी, अंगूर 2 किस्म के हैं, तुर्श अंगूर की बात कर रहा हूँ, कच्चे आम जैसे अचार वगैरह होता है, और बाजरा या मकई, पपीता, टबैको यानी तंबाकू सिगरेट है, उसमें हुक्का है, जामन, दही। यहाँ पे नोट कीजिएगा कि दही जो है वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, जबकि दूध जो है वो उसको कम करता है। चाय कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, अगर आप दूध के अंदर शहद डालेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल खारिज होगा। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे जो नशा करने वाले लोग हैं, अफ़ीम का इस्तेमाल जो करते हैं, और यहाँ पे मुझे याद आया एलोपैथिक के अंदर कई ऐसी टैबलेट्स हैं जो कि पेन किलर के नाम से हम यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे। वो अफ़ीम, भंग ऐसी चीज़ों से बनाई जाती हैं जो कि आपको 10 से 15 मिनट के बाद रिलैक्स फील करवाती हैं।
آپ کو جو درد ہو رہا ہوتا ہے وہ وہاں پہ رک جاتا ہے. اصل میں وہ آپ کے اعصاب کے اوپر جو ہے وہ اثر کرتی ہے. آپ کو درد کی جو فیلنگس ہے اس کو کم کرواتی ہیں، جبکہ جو درد کی وجہ ہے اس کو ختم نہیں کرواتی. آگے چلتے ہیں جی. سرکہ، اچار ہر قسم کا، لازمی نہیں ہے کہ وہ صرف کچے آم کا، ہر قسم کا اچار، پکوڑے، ٹماٹر، پان اور بڑا گوشت بھینس کا یا گائے کا، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی مکس ہوا گوشت آپ کو مل جاتا ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں پچھلے دنوں بڑے بینرز تھے جس کا بڑا واویلا تھا، اگر وہ گوشت ملتا ہے تو آپ کی باڈی کے اندر جو صداع ہے وہ فوراً سے بڑھ جاتا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے جس کی دین اسلام میں ممنوع اس کو قرار دیا گیا ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ صداع کو فوراً بڑھاتا ہے. جیسے گدھے کا گوشت ہے یا پھر دوسرے تیسرے جو کہ اسلام میں کھانا جائز نہیں ہے، اگر وہ کھائے جائیں تو 4 گنا یہ صداوی مادہ جو ہے وہ فوراً سے بڑھ جاتا ہے اور آپ دل کے مریض ہو جاتے ہیں. ناظرین، ہم آپ کو یہ تمام چیزیں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کے خون کے اندر جو صداوی مادہ پیدا ہو رہا ہے وہ کم پیدا ہو. اگر آپ پہلے سے دل کے مریض ہیں، ویسے صداوی مادہ جو ہے اس کی ضرورت بھی ہے باڈی کو، لیکن ایک لمٹ کے اندر. اگر اس سے زیادہ ہو جائے گا آپ کا خون گاڑھا ہو جائے گا. آہستہ آہستہ گاڑھا ہونے کے بعد وہ جمنا شروع کر دے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بی پی جو ہے وہ ہائی ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں، اگر خدا نخواستہ ایسا ہو تو آپ فوراً اپنا کولیسٹرول اور بی پی چیک ضرور کروائیں. اگر آپ کو خارش ہو، کافی عرصہ سے ہو، ختم نہ ہو رہی ہو، ایسی صورت میں آپ کا کولیسٹرول بڑا ہوگا. ایسی صورت میں آپ کا بی پی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا یا آپ کی ہارٹ بیٹس جو ہیں وہ نارمل نہیں ہوں گی. دوسرا، اگر آپ کو کافی عرصہ سے قبض ہے، آپ قبض کا شکار ہیں، آپ کو لازمی اپنے ٹیسٹ کروانے چاہیے. اس کے علاوہ اگر آپ کو بہت زیادہ نزلہ ہوا کرتا تھا اور فوراً سے وہ نزلہ آپ کا بند ہو گیا ہے، یعنی آپ نے ایلوپیتھک میڈیسن کھائی ہے، کیونکہ طب کے اندر کوئی بھی ایسی میڈیسن نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسا معالج ہے جو فوراً نزلہ یعنی بلغم کو ختم کرتا ہو. ایلوپیتھک کے اندر یہ سہولت موجود ہے. اگر فوراً سے آپ کا نزلہ بند ہو گیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کان بند ہو رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے وہاں پہ کوئی چیز جو ہے وہ سو رہی ہے، آپ کو سستی فیل ہوتی ہے، آپ کا دماغ کے اندر گھٹن فیل ہوتی ہے، اپنا کولیسٹرول لیول لازمی چیک کروائیں. اپنے ہارٹ کے ریلیٹڈ جو ٹیسٹ ہیں وہ لازمی کروائیں. ہمارے چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلی فرصت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کی پہنچ میں ہو. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ. السلام علیکم.